Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui nous accompagnent, soyez tous les bienvenus. Encore une transmission de l'émission L'Institut Vie pour tous. A palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et les pierres vivantes pour l'édification. Estamos abordando as epístolas de Pedro. And we are covering the epistles of Peter. Et nous abordons les épîtres de Pierre. 22, cujo título é Participantes Et da natureza. nous sommes arrivés au message 22, dont le titre « Participants de la nature divine ». A leitura da Bíblia é 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 7. And the scripture reading, La lecture biblique, nous chapter avons 1, 2 verses Pierre, 1 to 7. chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Falando dessa mensagem, eu queria esclarecer alguma coisa. And before we continue Avant de poursuivre sharing this ce message, message, I want to clarify something. Graças et a je voudrais éclairer quelque chose. A primeira mensagem aqui em Boston, ontem à noite, Grâce à Dieu, le Seigneur nous a donné Thank God that the Lord le premier message ici à Boston, message here in Boston. hier soir, avec beaucoup de lumière sur la parole. revelação, o Senhor tem nos agraciado And much revelation the Lord has granted us. Et beaucoup de révélations, le Seigneur nous a accordé. lá na Colômbia mesmo e também ontem. And this happened in Colombia and also yesterday. E toda dupla de mensagens, Et cela est arrivé déjà à Colombie et aussi hier. cada conferência regional, And every couple of messages that we minister during the national Et à chaque 2 messages que nous administrons dans ces conférences have more freedom régionales, the topic le premier message, do tema geral. c'était d'un thème libre. are within the general topic. Mas nós usamos tudo aquilo que o Senhor já nos revelou Et malgré que nous sommes dans le thème général, e nós seguimos a luz que o Senhor vai nos dando. mais nous utilisons Use everything tout ce that que le Seigneur nous a donné dans les messages antérieurs et nous suivons la lumière qu'il nous donne. Temos mais liberdade para seguir livremente aquilo que o Espírito nos guia. then we have more freedom to follow what the Spirit is Et guiding. de cette manière, nous avons plus de liberté pour suivre ce qu'il nous donne Muita luz na et le palavra suivre. Much light on the word. e muita liberdade. Et beaucoup de richesses surviennent The Lord, et beaucoup de lumière dans la parole. Então o irmão lá na Colômbia me abordou depois Et le Seigneur a la liberté de révéler. brother in Colombia, he approached me after the first message. eu, Et après le premier message, un frère de Colombie m'a abordé. Barranquilla. e o irmão perguntou assim, falou para o irmão, falou para o irmão, irmão Pedro, Et je pense que c'était à Barranquilla. Et le frère m'a posé cette question. tá bem, Il m'a dit, frère Pedro, And the brother approached me saying, Brother Pedro, I received much blessing through this message. et j'ai reçu beaucoup de bénédictions à travers ce message. você fica mais livre. And then he said, I realized that when you do not have an outline, you Et have j'ai remarqué, quand tu n'as pas de notes pour suivre, tu es plus libre. and much light will come out from the word. E hoje de manhã a mesma coisa, Et beaucoup de lumière commence à sortir dans la parole. The brother approached me, dizendo-me que ontem Et ce matin, un frère aussi m'a abordé. saying that yesterday the light flowed out much. Il m'a dit que la lumière a jailli d'une manière très abondante. fica melhor eu falar uma mensagem sem rosto. And then he said he thought it would be better to share a message without the outline. Então eu quero Et il a dit qu'il trouvait mieux que je libère un message sans notes. seguir Mais je vais vous éclairer ceci. do livro que o Senhor nos deu direção para seguir. Je dois suivre Follow the scripture of the le book texte that the Lord gave us as a direction. Para nós, du livre novas terras.
que le Seigneur nous a donné de suivre, la lecture biblique, Por exemplo, agora nós vamos entrar na segunda epístola pour que nous puissions rentrer dans de nouvelles terres. To the second epistle of Peter. Tem muitas riquezas que estão aqui En ocultas. ce moment, nous allons rentrer dans la deuxième épître de Pierre. Quem sabe seja de utilidade para todos nós. Il y a beaucoup de richesses qui sont là, cachées. And perhaps it will be very useful for all of us that we open up the way on this new Assim ground. nós teremos Elle est de bonne utilité pour tous. Il est important que nous entrions dans cette terre. daí para frente. Doing that, we're going to receive more light and revelation to move forward. E vocês vão descobrir que ao Et nous desbravar, aurons plus de lumière pour ruminer vimos ou não estava dorénavant. a superfície para nós desfrutar. And you will find out as we open up the new way, we will find new riches that we Nous allons have. découvrir plusieurs points qu'on n'avait peut-être pas la capacité de se réjouir, qu'on va découvrir. Second epistle of Peter. Novamente eu não sei como Alors, no final vai ser. entrons dans 2 Pierre, By doing that, deuxième we have épître de to Pierre. pick it up at the end to conclude. A segunda Et je veux parcourir à la fin pour volta terminer. 69. The second epistle of Peter Ah. most likely was written around year 60. Et la deuxième épître de Pierre doit avoir été écrite vers 69 après Jésus-Christ. 9 AD. Isso provavelmente depois Et je me réfère à l'an 69 après Jésus-Christ. Around, right after the martyrdom of Paul. que Paulo deve Après le martyre de Paul. por volta do ano 67. Because Paul most likely was martyred around. Et Paul a été martyrisé E ele menciona vers les années 67. na epístola, no capítulo 3, versículos 15 e 16. Il mentionne Paul in his second epistle dans sa deuxième épître, au chapitre 3 et au verset in 16. 15 et 16, Entende por salvação a longanimidade au verset 15 de nosso Senhor. et 16. Verse 15 says, and Au verset 15 nous dit, première épître, deuxième épître Igualmente, o de Pierre, nosso amado irmão 3, 15. Deus, segundo a sabedoria, Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrite selon la sagesse qui lui a été donnée. as also in all his epistles, speaking in them of these things. como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, difíceis de entender e os ignorantes où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, para a própria dont les personnes Some things hard to understand, ignorantes et mal affermies stable tordent twist le to their sens, own destruction. comme celui des autres écritures pour leur propre Então, ruine. essa epístola, baseado nisso, deve ter sido escrita por volta do ano 99, Basé sur cette épître, depois da partida de Paulo, mas antes da destruição de Jerusalém. elle a dû être écrite dans les ans 69, après l'allée de Paul, et after Paul was martyred, but before the destruction of Jerusalem. Eu creio que vocês conhecem a história, né, na história de que no ano 70 o príncipe et je voudrais que vous connaissiez destruiu Jerusalém. cette histoire que dans les années avant la destruction de Jérusalem en 70, après Jésus-Christ, Então, no ano, Titus destroyed Jerusalem. então nesse qu'ils ano avaient 69, détruit. Pedro previu o seu próprio martírio. So on the year 69, Et dans cette année de 69, Pierre saw his own martyrdom. Está em avait 2 prévu capítulo 1, versículo 14. son martyre. And it's in 2 Peter, verse 14. Chapter Certo, 2, verse 14. Dans 1 Pierre, prestes a deixar o meu tabernáculo, dans le verset 5, 13, Cristo me revelou. dit que je suis prêt à laisser mon tabernacle, 1:14. comme le Seigneur Jésus-Christ m'a Knowing révélé. that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. E a primeira carta de Pedro deve ter sido escrita em Babilônia, como nós vimos no final
Et la première lettre de Pierre a dû été écrite en Babylone, comme nous avons vu dans la première épître de Pierre. Dans 1 Pierre 5, 13, qui dit, celle qui était en Babylone vous salue comme mon fils Marc. Pour que vous ayez une idée, la première lettre que Pierre a écrite, probablement en Babylone, vers les années 69, probablement à Rome. Porque segundo a tradição da igreja, da história da igreja, Pedro foi martirizado em Roma. Parce que selon les traditions de l'histoire de l'Église, où Pierre fut martyrisé à Rome. Os destinatários da segunda carta de Pedro continuam sendo aqueles crentes judeus que estavam espalhados pelas nações gentias. Les récipiendaires continuent d'être des croyants juifs dispersés à travers le monde païen. Então vamos entrar já no capítulo 1, versículo 1 e 2. So let's enter into chapter 1, verses 1 and 2. Simão Pedro, Voyons dans le chapitre 1, verset 1, verset 2. Jesus Cristo, aos que Simão Pierre obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Simão Pedro. Vocês sabem que o nome dele original era Simão. Simon Pierre. Jesus é que lhe deu. Vous saviez que son nom original était Simon. Isso está em João capítulo 1. Et c'est Jésus qui lui a donné le nom de Pierre. On a cela dans Jean 41, verset 42. João 41. Jean 1, 41. Levou a Jesus, olhando Jesus para ele, e disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado. Et Jésus lui dit: Tu es Simon, fils de Jean, et tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. You are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas, which is translated a stone. Então o apóstolo fez questão de colocar o seu nome antigo e o nome que Jesus lhe deu ao chamado. So the apostle made sure that he would put his Alors old l'apôtre a name fait question de mettre son ancien nom et le nom que le Seigneur Jésus lui a donné. Simon Pierre, ce nom indique, indique son nom avant d'être appelé, qui représente le changement du vieil homme au nouvel homme par la régénération. Vous saviez que j'ai dit plusieurs fois que Pierre était une personne impulsive, il était précipité, il était très fort dans son caractère. Enquanto que quando ele disse para Jesus, mesmo que todos te deixem, eu jamais te abandonarei e daria. Et quand il avait dit à Jésus, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai point. Mas na véspera da morte do Senhor Jesus, ele negou o Senhor por 3 vezes. Mais à la veille de la mort du Seigneur Jésus, il a renié le Seigneur 3 fois. Quando o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus disse, ele saiu. Quand le coq a chanté, il s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Alors il est sorti pour sortir, il est sorti en pleurant amèrement. Falar em outros episódios onde o seu homem natural foi exposto. Et sans dire les autres épisodes où son homme naturel a été exposé. Et l'autre fois qu'ils sont venus demander les impôts,
People et les, came to et les collect drachmes. the taxes related to the temple. O cobrador veio perguntar para Pedro: Pedro, vosso mestre paga o imposto de 2 dracmas? So the person came to Peter saying, Peter, Et the le master collecteur paid d'impôts est the venu lui taxes. demander, est-ce ton serviteur, il Ele não considerou paye-t-il duas vezes e nem foi perguntar para les Jesus, taxes ele disse, de... paga. He didn't think twice. He just Il and n'est not considering to ask il n'est pas allé questions. demander Jésus, il a tout de suite répondu, oui, il le paye. Para dentro da casa, Jesus lhe perguntou: de quem os reis da terra cobram imposto dos seus filhos ou dos povos, do povo? So by the time he came Alors quand into il the entra house, Jesus dans la asked maison, him, who- le Seigneur lui a who, demandé de qui people demande-t-il les impôts, de ses peuples ou de ses rois? Ele falou: não, do povo. So the people will have to pay the tribute to the king. Jesus disse: Il a dit, c'est du peuple. "São isentos." And then Jesus said, so the sons, the children of the king, they Il a dit alors, ces enfants ne payeront point. Para César, para o Império Romano. because these taxes they are not for Caesar, for the Roman Empire. Alors cet impôt, ce n'était pas pour l'Empire romain, pour César. They were related to the maintenance of the temple. E o templo, Cet impôt, c'était pour le maintien du temple, manutention du temple. Son of God will not have to pay it. então ele Et teve Jésus, comme fils de Dieu, il ne payait pas. na ordem de Jesus e tinha que encaixar no primeiro peixe que Alors il a dû pescar. pêcher selon l'ordre de Jésus. So he had to went fishing according Et dans le premier poisson qu'il avait pêché, to the mouth of the fish. il y avait une pièce dans la bouche du poisson. Ele deve ter pensado: por que eu sou tão precipitado assim? He must have thought, why am I so hasty? Il a dû penser, mais pourquoi je suis très Não précipité? vou detalhar aqui para vocês. Et il y a d'autres histoires aussi. O velho Pedro, Je ne vais pas donner des détails ici, e agora ele está mais vous saviez comment c'était le vieux Pierre, le vieux Simon. This is just for you to understand how the old Et vous allez voir Simon comment est devenu Simão ce Pedro, nouveau servo Pierre. e apóstolo de Jesus Cristo. Simon Peter, Donc bond Simon, servant and apostle, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. De servo. he places himself in the place of a son. Alors, bond il se servant. met à la place des serviteurs. Tem significado de enviado de Jesus Cristo. An apostle of Jesus Christ has the meaning of L'apôtre someone de sent by Jésus-Christ a une signification, l'envoyé. Predicado de ser Du apóstolo Senhor. de Cristo para dizer eu tenho autoridade. But he does not use this to be an apostle of Jesus. Mais il n'utilise pas ce titre d'apôtre pour dire que j'ai l'autorité I am the one in charge. Não, ele vem em forma de servo. ou dire c'est moi qui commande. Non. Exatamente. Il a pris la forme de serviteur, Dois. Just like the Lord in Philippians chapter comme son 2. Seigneur dans Philippiens chapitre 2 verset 7. Jesus, Jésus, God, E ele não en étant Dieu, tomou como usurpação o ser igual a Deus. he did not took as il n'a pas pris, to be like God. il s'est pas placé comme étant Dieu. Outra tradução que diz ele não se aferrou ao Il y a une autre tradition qui dit, Another il n'a pas translation says he pris did la not posture, hold on il to n'a pas, the il s'est pas su- position of being God. né, aqui no versículo il n'a pas pris la position de Dieu. Filipenses 2, versículo 6, pois ele subsistiu Je vais lire ici. Deus, não Philippiens julgou como usurpação o ser igual a Deus. 2, Philippians 2, chapter 2, verse 6 says, he, who being in the form of God did not consider it robbery. il n'a to pas be pris la forme de Dieu, Diz, a si mesmo se esvaziou, but made himself of no reputation, assumindo a forma de servo. taking the form mais s'est of a dépouillé bond lui-même en servant. prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ele serve Et na forma de servo. celui qui sert Brothers and Dieu, sisters, this is very il le important. sert Whoever serves the comme un Lord serviteur, does it in the form en of a forme bond servant. de serviteur. Aqui para ser o maioral. We haven't come here to be the great. Nós viemos aqui para ser Et nous ne sommes pas venus ici pour être un major. o Senhor que era Deus. Nous sommes venus ici pour servir. Essa posição. Notre Seigneur qui était Lord, who Dieu, was God, he did not hold il ne on s'est to pas this, mis à la place Ele assumiu de Dieu, a forma de servo, but he took the form of a bond servant. tornando-se mais il a assumé de homem la forme e d'un serviteur. reconhecido em figura humana.
in becoming Il est the devenu likeness semblable of à un man. homme a si mesmo se qui était humilhou, reconnu en se forme obediente, humaine. até a morte, ainda a morte de cruz. And being found Il in s'est the humilié likeness of en man, devenant he humbled himself and humble became obedient sur to la the point of mort. death, Il a even the death of the il- cross. sur la Pedro mort, também, sur la embora croix. seja o enviado de Deus, o apóstolo de Deus, ele assumiu a forma Et Pierre, de étant servo l'envoyé de Dieu, l'apôtre de Dieu, Even il though a he pris la was forme sent d'un forth serviteur, by il a pris la God, position d'un he serviteur, la took the posture d'un form of a serviteur. servant. Todos nós devemos assumir a postura de um servo. We all should take the form of a bond servant. Tous, Não nous estamos devons aqui avoir la para posture d'un uma serviteur. posição de ser maior que os outros. We are not here to take a position of being elevated. Nous ne higher sommes than pas others. là en Estamos étant aqui para servir. plus grands que We are les here autres. to serve. E o apóstolo, sendo apóstolo, Nous sommes ici, a c'est pour comissão servir. que ele recebeu do Senhor, ele é o enviado do Senhor Jesus. Et Being an l'apôtre, apostle il a is reçu related to the condition la commission du Seigneur, il était envoyé par le Seigneur. Enviado para profetizar e dar direção ao povo. he was Envoyé, sent to do pourquoi? what? He was Pour sent to prophétiser prophesy et diriger le peuple de Dieu. people. Agora vamos seguir aqui. So let's continue on. Ah, Suivons. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram Simon fé Pierre igualmente preciosa est serviteur de na Jésus-Christ. justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ. to those Simon who Pierre, have serviteur obtained et apôtre de precious Jésus-Christ, faith à ceux in qui ont us, reçu en righteousness partage une of foi our du God même and prix Savior que Jesus la Christ. nôtre par la Aqui fala, justice de notre aos Dieu que et du convosco Sauveur Jésus-Christ. obtiveram fé igualmente preciosa. Ici, Here it says, ils disent those à who ceux have qui ont obtained reçu en like partage precious une faith foi with us. du même Esse prix verbo que la obter, nôtre. Obtiveram, obter, em grego tem um significado de Et ce verbe veut dire obtenir, qui ont eu. This En grec, word cela veut dire recevoir par has a meaning of chance. living by law. Obtenu, ils l'ont reçu par chance. a fé que nós recebemos por sorte. And receiving by lot La what? foi que nous avons reçue, nous l'avons reçue par chance. Esse verbo é usado na distribuição da terra Et ce verbe est utilisé 12 tribos d'Israël e também na dans la distribution de lote de terra para par les 12 This tribus term is used when the land d'Israël, was distributed among selon the tribes of Israel les and familles. their families. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 13. Open your Bible in Joshua chapter 13. Ouvrez vos Bibles dans Josué Verse chapitre 6. 13. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misre, Au verset 16 dit tous qui habitent, todos os sidônios, eu os dançarei de diante dos filhos de Israel. Says, all the inhabitants of the mountains from Lebanon as far as the Mizrath and all the Sidonians, then I will drive out from before the children of Israel. Aqui diz, reparte tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misrop, te ordenei. tous les Sidoniens. Only divided by lot to Israel as Il an dit que inheritance, tu les as I distribuerais, commanded, je les chasserai devant les enfants d'Israël. to divide to each one. Versículo 7. Distribui Je les distribuais à chacun. Au verset 7. Et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. With the other half tribe, the Reubenites and the Gadites received Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, Moses, the servant ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse. Josué chapitre 14. Tiveram na terra de Canaã o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e Josué os 14, 1, pais 5. das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir.
These are the areas which the children of Israel inherited in the land of Canaan. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays des Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Por sorte a sua herança. Their inheritance was by lot. Então aquela palavra, né, Verset 2, le partage eut lieu d'après le sort. repartir por sorte a herança, a terra. So that Cela veut word dire has this meaning. que Distribute cet héritage a été distribué by lot. Como par o Senhor sort, ordenara por intermédio par le do tirage au profeta sort. das 9 tribos e meia. As the Lord had commanded by the hand of Moses. Comme le Seigneur a ordonné Half-tribe. qu'il fallait donner aux Meia já dera aux 9 herança tribus ao d'Israël. Jordão, mas aos levitas não tinham dado herança em For Moses had given the inheritance of the 2 tribes and the half. Alors, cet héritage n'était pas donné aux Lévites, mais aux autres tribus d'Israël. Foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e os levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem os seus arredores. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Common lands for their livestock and their property. Não sei se vocês perceberam aqui, os levitas não receberam a porção de terra. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les Lévites n'avaient pas reçu la portion de terre. Porque o Senhor quer mostrar que a herança dos levitas é o próprio Senhor. Because the Lord wanted to show Parce que le Seigneur voulait nous montrer que l'héritage des Lévites, c'était le Seigneur lui-même. Eles são a herança do Senhor. and they were the Lord's inheritance. Tá? Então, quem Ils serve sont l'héritage du Seigneur. ao Senhor. So whoever serves the Lord has the Alors Lord celui qui himself. sert le Seigneur a pour héritage le Seigneur lui-même. Tribos, tirando o levita, sobram 11. Then you Vous allez me dire, there are 12 ces tribes. 12 tribus, si on enlève les Lévites, il reste 11. Mostra que José teve duas. Au verset 4, nous montre que Joseph, Verse 4 says that Joseph had what is qu'il avait 2 portions. Manassés e Efraim. Manasseh and Ephraim. Versículo Et 5, Manassé o Senhor ordenara et Ephraim. a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram. Au verset 5 dit, les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. E capítulo 19, versículo 51. Chapter 19, verse 51. Eram Le estas chapitre 19, verset 51. E Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. These were the inheritances with Eleazar, the priest, Joshua. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo. À l'entrée de la tente d'assignation, ils achevèrent ainsi le partage du pays. Pedro está usando esse mesmo verbo de repartir por sorte. A boa Pourquoi terra l'apôtre está se referindo aqui Pierre para conosco. a utilisé ce même Use the same passage pour dire le partage des terres of the land by lot. qui a été tiré au sort? Irmãos, hoje a boa terra foi repartida para nós, não como terra Frère, aujourd'hui, la bonne terre, Today, the elle a été partagée, to us, not as pas comme une terre physique. Cristo é a boa terra. Christ is the good land. Deus próprio é a nossa Christ est la bonne terre. Himself is our portion of the good land. E como Dieu lui-même, il est notre bonne terre. a nossa porção de terra? And how Et comment nous pouvons recevoir portion of land? Dieu comme notre portion de terre? Estou certo? Am I right? Por isso, irmão, C'est par le moyen de la foi. quando Je crê no suis Senhor Jesus, uma porção de terra. certain. Why, saints, you receive Alors, quand vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez reçu une portion de terre. Porção de terra é a fé. this piece of land is faith. Cette portion de terre, c'est la foi. Você recebeu lote. You have C'est votre foi. a piece of land. E
que é essa boa Vous avez reçu What un, is this good land? No Novo un Testamento, terrain. o que eu recebi? Et qui est cette bonne terre? What did I receive? Eu não tenho. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que j'ai reçu? I don't have a title of a piece of land. O que eu recebi? Je n'ai pas Recebeu? d'une matricule de terre, un enregistrement. Mas é interessante. Vous avez reçu? falar, fé igualmente preciosa. Mais c'est intéressant parce qu'il nous dit That here says, faith, la foi qui est précieuse. Diz, cada recebeu uma terra do mesmo tamanho. here does not say that each one of us is Ici, ils ne disent pas que tous ont reçu une terre qui de la même taille, de la même dimension. every one is the same. Tout était pareil. Outro recebeu no vale, One received the land on the mountain, L'autre a reçu sur la montagne, une terre sur la montagne, et l'autre dans la vallée. but they're not always of the same size. Et souvent, ce n'est pas de la même taille. And you will say, oh, it's not fair. por isso que o outro irmão Vous allez me dire, mais ce n'est pas juste. Oh, that's why that brother's moving forward Et, and I'm stuck. et c'est pourquoi l'autre frère, lui, il avance et moi, je n'avance pas. Give me a bad land. Je pense que Dieu m'a donné une mauvaise terre. No, the Lord is not unfair like that. aqui fala, né? Le Seigneur n'est pas injuste de cette manière. Tiveram repartiram a fé igualmente preciosa On na dit, justiça. ceux qui ont reçu avec nous ont reçu Here says, to those la foi dans la justice de notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Deus é justo. God is righteous. Ele não pode ser Dieu, il est juste. parcial, dar melhor para e pior para o outro. He will not be Il ne peut pas être partiel, ou donner Mas aqui le meilleur à l'un et ce qui n'est pas meilleur à l'autre. not say that everyone is going to receive it Mais ici, il ne nous est pas dit que tous ont, reçu, ont une valeur égale. God guarantees that they have the same value. Mais la parole de Dieu nous dit que la valeur, elle est égale. fé igual Vous comprenez? Like precious faith. de mesmo valor. Une foi qui est égale, qui a la même valeur. No Brasil, o alqueire Je ne sais pas si vous le savez, au Brésil, You realize that in Brazil, the acre et les parcelles des Minas est différente alqueire goiano. and different des parcelles à Sao Paulo. Por que alqueire Et c'est différent des parcelles à Goiânia. e alqueire mineiro? Pourquoi ces acquisitions, elles sont différentes? smaller than the 1 acre. Pourquoi O que é elles sont plus petites que les Na verdade, acquisitions de Minas? C'est quoi cette acquisition? The acre is not a Ce n'est pas une mesure de terrain. medida de produção de grão. the acre in Brazil is a C'est une mesure de production de grains. Isso é, a mesma porção de terra que produz a mesma quantidade de grão. In other words, it is the same, the measurement of land that produces the same amount. C'est la même mesure qui produit la même quantité de grains. Então produz mais. Então, uma terra Une menor terre qui est mieux, une bonne terre, elle produit plus. Une petite terre, une petite parcelle de terre, elle va produire moins. Measurement of not so good. Então, terreno paulista produz mais do que inteiro. Alors, 1 acre in São Paulo, les parcelles more than 1 à Sao Paulo, elles produisent plus que les parcelles à Minas. Disputar o tamanho da Vous me comprenez? do not need to fight for the size of the land. Alors, il ne faut pas disputer les portions de terre, la taille. The Lord about the same value. Eu tenho a fé que eu recebi do mesmo valor do que o meu irmão, a minha irmã. I have a faith J'ai la foi, which is of the same value. je crois qu'à la taille de la foi que j'ai reçue, c'est la même taille que vous avez reçue. Now depends on Mais la terre la portion de terre que j'ai reçue, ça va dépendre comment je vais la travailler. you will not produce. Si vous êtes un paresseux, vous n'allez rien produire. If every day you do immersion in the word. Si tous les jours vous faites l'immersion dans la parole, So this morning we were talking among the co-workers.
Et ce matin, je conversais avec les coopérateurs e fazer anotação escrita about how valuable it is to transcribe la valeur qu'il y a de faire, de prendre des notes et les écrire. meu tempo de ser estudante. Do you know that back on my time when I was Quand j'étais étudiant, à l'époque, Por exemplo, no meus 5 anos de faculdade de engenharia, for instance, on my 5 years of engineering school, et quand j'étais dans mes 5 années de faculté d'ingénierie, even though everything that the teacher will teach, I could c'est vrai que tout ce que le professeur disait, je pouvais retrouver cela dans les livres que je consultais. I would make sure I would Mais je prenais toujours des notes. coisa é você ouvir, one thing is when you listen to something. outra coisa é Vous você savez que passar pelo c'est différent d'écouter. Another thing Et c'est bien quand vous écoutez et il y a une différence quand vous écoutez et quand vous écrivez. grava mais you will learn more no cérebro. and you will engrave more in your Vous enregistrez plus quand vous écrivez et votre cerveau, il absorbe plus. take notes. Isso eu vejo Alors, j'avais cette habitude de prendre des notes. I see many teenagers taking notes at the massive. Et je vois des adolescents qui prennent note. eu me formei, fui trabalhar numa empresa de engenharia e consultoria. Then I graduated and then I went to work. Et après que je me suis formée, je suis allée travailler dans une société d'ingénierie. And at the same time, I was invited to become a teacher Et en même temps, j'ai été invitée pour donner des cours dans une université. I learned that when you teach, you learn even more. Por isso que Alors, quand vous écrivez, quand vous enseignez, vous apprenez aussi plus. né, em Colossenses, C'est pourquoi Paul dit, parlant entre vous, en vous admoestant, en vous enseignant, One another, admonish ayez ce partage, conteúdo de en vous parlant les uns les autres. da imersão. Alors, quand nous prenons le contenu des messages, through the immersion sheet. de l'immersion, We speak to one another. E nós ensinamos um ao outro. et nous parlons les uns avec les autres, Um ao outro. We admonish one another. et nous nous enseignons les uns les autres, et nous prenons soin les uns des autres, Engraved in our et nous apprenons plus, Amanhã conversando aí, et cela est gravé dans nos cœurs. de inculcar a palavra Ce matin, je parlais avec transitiva. Julio, il m'a dit, vous savez, c'est un verbe intransitif, inculquer la parole. is a transitive verb. Transitivo significa que tem transita entre duas pessoas. The transitive verb means Transitif, transit among. ça veut dire un verbe qui transite entre deux personnes. You cannot practice a transitive verb by yourself. Vous n'arrivez pas à pratiquer le verbe transitif tout seul. Então nós temos que falar uns aos Vous devez le pratiquer avec une autre personne. admoestar um ao outro. Admonish one another. Et c'est pourquoi nous devons parler l'un à l'autre. E assim a palavra é Nous administrons l'un à l'autre. The word will be inculcated. gravada. Et ainsi, la parole, elle est inculquée en nous, Por isso, gravée dans notre cœur. precisamos incentivar os irmãos adultos Et c'est pourquoi ce matin, mais transcrição das mensagens. That's why this morning, Brother Mauricio said we need to nous encourage devons encourager nos frères, les plus aînés, à faire la transcription. because our teenagers they do transcribe. Parce que nos adolescents, ils font leur transcription. Adults, they think that they don't need that. Mais nos adultes pensent qu'il n'y a pas besoin de le faire. Você vai perceber que eu Essayez de le faire. mais. But give it a try. As you Vous allez remarquer realize que vous allez gagner plus. Eu lamento muito com as muitas mudanças minhas de mudar de casa. I really feel sorry. Et je me lamente avec beaucoup de changements de maison. Eu não tenho como mostrar para vocês os meus cadernos todos de mensagem que eu anotava. I can't really show you all the Et j'allais vous montrer mes cahiers là où je prenais des notes, notes de messages. Meu caderno em 2000 e quando? 2005. Julio Sanchez told me that Et tu m'as dit que tu avais vu mon cahier en 2005, Julio Chances. Ficou impressionado com o meu caderno todo anotado e nas margens tinha ainda várias anotações. Il voyait que dans
Et dans mon cahier, je prenais toujours des notes. Il y avait plusieurs notes. I had space to add more notes. Irmão, trabalhem na palavra. Saints, work, Frères, Você recebeu. travaillez dans la parole. receive the piece of land. Por que a terra do Vous avez reçu une portion de terre. Land of your neighbor producing more. Porque ele está laborando Et pourquoi la terre de votre voisin, elle produit plus? Is working more. e vai produzir. Parce qu'il laboute plus. A terra Il travaille plus. The land is Et il va produire vai plus. produzir a mesma coisa. La terre, elle est précieuse. Mas depende de quem trabalha. Elle va produire la même chose. who is working on it. Vamos trabalhar? Mais cela dépend de celui qui travaille. Você que gosta de falar, como é que é? Travaillons. Vai Hein, Amir? trabalhar. Right? I mean, Toi qui aimes dire, Então, vamos trabalhar. allez travailler. Ó Senhor Jesus. Travaillons. E que é essa Oh Seigneur Jésus. preciosa que foi distribuída para nós? and what is this like precious faith distributed to us? Tá aqui. Et quelle est cette foi précieuse qui nous a été distribuée? Right here on verses 3 and 4. Et dans le verset 3 et 4. Divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. As his divine power has given to Et- us all things that Et pertain toutes to les choses qui nous life and conduisent à la vie et la piété. O que eu recebi? Qual terra que eu recebi? So you're going to ask the Lord, what did I Vous allez receive? demander, Seigneur, quelle terre que j'ai Está reçue? escrito aí na primeira, segunda Pedro. The Lord will tell you. It's right there in 2 Peter. Você recebeu essa Le Seigneur va vous dire, c'est là dans 2 Pierre. recebeu todas as coisas Tu as reçu cette vida e a terre. The Lord will say, you receive the land. All things Tu as reçu toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété. todas as coisas que conduzem à vida e piedade você tem recebido. Do you understand? Vous avez compris? Vous comprenez, pardon. Life and godliness you have received. Il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. But now, to achieve life and godliness, you need to Mais work. pour arriver à la vie et à la piété, vous devez You travailler. understand everything that guides. Você tem que Toutes les choses qui conduisent. ser conduzido para desfrutar da vida e da piedade. You must Todas be as coisas. Tu dois être conduit joined pour vous réjouir de la vie et de la piété knowledge of Daquele que nos chamou para sua própria glória e au moyen de la connaissance him who de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, preciosas e muito grandes promessas. by which have been given to us lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Não só você recebeu todas as coisas que conduzem Dans la portion de terre à piedade, que vous avez reçue, portion of land. You nous not avons only reçu toutes choses qui conduisent à la vie et à la você piété. também recebeu, juntamente com isso, as suas Vous avez aussi reçu promessas. but together with that, you have received les plus the précieuses great promesses. C'est Vocês estão les plus percebendo grandes et les plus précieuses promesses. para alcançar? Do you realize that everything depends Vous voyez que tout ça dépend de vous. Você recebeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. You have received everything that pertains to life and godliness. Vous avez reçu tout ce qui vous conduit à la vie et à la piété. You have received His great and precious promises. Mas para Vous você avez reçu les grandes et les plus précieuses promesses. But in order for you to really take these, Mais pour que vous l'appreniez concrètement, você precisa trabalhar. you need to work. Vocês estão entendendo? Do you vous understand? devez travailler. É para quê? The final Vous avez goal compris. is what Essa terra eu vou trabalhar. Mais l'objectif final, c'est lequel? land I will work on it, but what is the final result? Para que Quel est le résultat final? coparticipantes da natureza divina, Pour que, lembrando-vos da que par elle vous devinez participant de la You may be part nature of the divine divine nature, having escaped qui vous délivrera de la corruption, through lust. Quanto mais eu trabalho, en fouillant de la corruption qui existe dans le monde. participante da natureza divina. The more I work on this land, Plus the je more I will travaille be dans cette partaker terre, of the plus je vais divine devenir participant de la nature divine. Fé é um instrumento. But faith is a tool. Mais la foi, Vamos falar um pouquinho o que é a fé? Let's talk a little bit of Hebreus. what faith is. Hebreus, parlons un peu de ce qui est la foi. Hebrews
Hébreux 11, 1. A fé é a certeza de coisas que se Or, la esperam, foi a convicção est l'assurance que se não des choses qu'on espère, Faith is the substance une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. of things not seen. A tradução em inglês está melhor. A fé é a substância. Nossa tradução aqui é a certeza. La traduction en anglais, Yeah, the translation in English is dans notre traduction en portugais, dit c'est la certitude, mais ici, en français, dit une démonstration says that it is the assurance. A fé de é celles qu'on ne voit pas. a das coisas que se esperam. Faith is the substance of things hoped. Essa mesma Et palavra la foi est une assurance des choses qu'on espère. The very Cette word parole substance, is in, vous avez ça dans Hébreux chapitre 1. aqui, ó, take a look at versículo 3. verse 3. Voyons Ele é o au resplendor verset da 3. glória Being the brightness Et of qui étant le reflet de sa gloire expressão exata do seu ser. and the express image of his et l'empreinte de sa personne. A Cristo. Here is referring to Christ. A glória Ici, é o próprio Deus. on se réfère à God Christ. himself Mas Cristo é o La resplendor. gloire, c'est Dieu lui-même. is the express image Mais of Christ est l'empreinte de le reflet de son et l'empreinte de sa personne. Christ is the brightness of his glory in the express image of his the person Christ of est l'empreinte de l'être de Dieu. A palavra substância. this word for his person is the same word Cette parole être, c'est la même parole que la substance. Para entender Hebreus 11:11. so if you use this Alors si vous utilisez cela pour comprendre, Hébreux 11 au verset 1. A substância, ou eu diria melhor, você La foi serait la substance, ou je dirais, substância de Deus se au travers de la foi, para você. la substance de Dieu devient réelle. faith will turn the substance of God real to you. Nós, homens que vivemos dentro dessa dimensão do tempo e espaço, We men who live within this dimension of time and space, Nous, les humains, les hommes qui vivons dans cette ambiance, cet environnement, la substance, e dimensão, né, da eternidade. and the things of God, they are in a different dimension, spiritual, et heavenly. Dieu est dans une autre dimension, dans une dimension spirituelle, Dimensão do tempo e espaço. qui est dans le ciel, Consigo ter a fé dimension spirituelle. que está lá com Deus das coisas celestiais e espirituais e eternas. How can I, who am in this dimension of Et moi qui suis dans cet environnement, to the things of j'ai God, aussi l'accès à Dieu Fé é o único acesso qui faith is the only est dans une autre dimension. através Alors la foi est l'unique accès. eu consigo ter ver, né, Au travers de l'accès de la foi, para mim as coisas de Deus. je peux voir, through the access of faith. I can turn je peux voir les choses de God Dieu. real. Se eu não viver pela fé, eu vivo só pelas coisas materiais. If I do not live by faith, I live only by the Alors si je ne vis pas par la foi, je vivrai seulement pour les choses matérielles. so limited. Mas graças a Deus, Deus Et mon espérance, elle sera limitée. Mais grâce à Dieu, através Dieu m'a donné la foi. eu tenho acesso às coisas de Deus. Through Au travers de ma foi, j'ai l'accès aux choses de Essa é a Dieu. terra que eu e você recebemos. this is the land that you and I receive. Agora cabe eu e você Celle-là, c'est la terre que nous avons reçue. I need to work on Maintenant, através da fé, il suffit que chacun, vous et moi, nous travaillons sur cette terre et au travers de la foi, nous recevons le salut. receive the Au life. travers de la foi, através da fé, nous recevons la vie de Dieu. Through faith, we were born of God. através da fé, nós Et à travers la foi, nous sommes nés da de Dieu. espiritual. And through faith, we have access to all the riches in the spirit. Et à travers la foi, nous avons accès à toutes les richesses de Dieu. Recebeu a fé como herança, como essa propriedade da terra, e
de você fechar essa janela da fé e continuar vivendo como todo mundo, vivendo pelas coisas da terra. So it is very Alors, simple to c'est, receive things through faith. c'est, Close c'est- that window alors and c'est, start living by the things of this world. Vivemos c'est idiot quand vous recevez cette terre et si vous ne la travaillez pas pour recevoir la vie de Let's Dieu. work. Vamos usar nossa fé Let's Alors travaillons, para ter acesso às coisas de Deus, to have access utilisons notre foi à vida de Deus, pour avoir accès aux choses de Dieu, to godliness, das grandes, à la vie de Dieu, à la piété, as preciosas e muito grandes promessas. the exceeding great and precious promise Que essas promessas, les grandes et précieuses promesses, may become real to me. tudo vem por et que cette promesse devienne réelle pour nous. Faith, tá bom? right? Tout vient par le moyen de la foi. Ó Senhor, D'accord? Oh Lord Jesus, a justiça de nosso Ô Seigneur Deus, Jésus, Salvador Jesus Cristo, porque a justiça de Deus é aplicada sobre nós. la justice de notre Dieu et Sauveur, E é baseada na la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, righteous la of justice our de Lord Dieu nous est appliquée par sa justice et est basée sur la rédemption de Jésus-Christ. God is applied to us through based on the redemption of Jesus Christ. É por isso que aqui fala graça e paz, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno Et c'est conhecimento pourquoi il est dit que grâce et paix de nosso Senhor. vous soient multipliées A gra... par la pleine connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Be multiplied Verset 12. the knowledge of God and of Jesus, our Lord. A graça de Deus é recebida pelo homem mediante a fé na palavra de Deus. The grace of God is La grâce de Dieu est reçue par l'homme Se você au travers de e você la foi. if you receive the word of Si vous God, recevez la parole de Dieu et vous exercez votre foi, toda a riqueza de Deus pela janela da fé. you will extract vous allez extraire God through the window toutes les richesses de Dieu A palavra e nunca dans la fenêtre de la foi. of faith. a palavra fica na Mais si vous recevez une parole et vous n'utilisez pas la foi, Will remain on the sphere of time and space. não, et la parole reste dans le temps et dans l'espace, por isso vamos usar elle sera inutile. That's why, saints, let's use faith to believe in the word. por isso em primeiro Alors, c'est pourquoi utilisons la foi pour croire à la parole. Why in 1 Thessalonians 2:13, right, Amir? quando Qu'est-ce qu'il dit, Amir, dans un Thessalonicien Paulo 3? não como palavra de homens, mas como Quand les Thessaloniciens ont reçu la parole de Paul, pas la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, comme étant la parole de Dieu, como em verdade era a palavra de Deus, As it was the word of comme en vérité elle est la parole de Dieu, de Paulo pela fé. because they received the word of Paul through faith. ils ont reçu la parole de Paul par la foi. Vem de Deus. And through faith, they realized that this word came from God. Et par la foi, ils ont compris que la parole vient de Dieu. Está operando eficazmente em nos Tessalonicenses, Et le verset termine que cette parole, elle termine efficacement Saying that the word is aux Thessaloniciens et à ceux qui ont cru. Thessalonians who believe. como é que trabalha na terra que você recebeu? How do you work on the land that you receive? Comment on travaille sur la terre que vous avez reçue? Você está recebendo uma palavra. Right now, you are receiving a word. Como é que você trabalha? How do you Maintenant, vous recevez une parole. You receive it by faith. Comment est-ce que vous Você travaillez? recebe pela fé. When Vous la recevez par la foi. Essa palavra, você crê Quand vous la recevez par la na foi, palavra de Deus. you believe that this word is the word of God, Aí essa palavra vous croyez que cette parole est la parole de Dieu. você eficazmente. then this word will operate in you Et effectively. cette parole, elle opère en vous efficacement. Do you realize that this is the way we work? Vous avez Toda vez que você remarqué, c'est de cette façon que nous travaillons. a imersão na palavra. C'est pourquoi toutes les fois que vous Operating through faith, coopérez in the word, à la fois dans l'immersion, speaking to dans la parole, Você está trabalhando na terra. you en parlant entre nous, E a sua fé vai crescer, vous travaillez sur cette terre. tá? Então vamos continuar. Let's continue. Et votre foi va croître. Oh Lord Jesus. Continuons. Então, essa Seigneur Jésus, aqui fala, né? Deus nos doou
nos doou como uma boa terra pelo seu divino poder Il dit todas as coisas que como Dieu nous a donné comme bonne terre par sa puissance divine 3 says tout that ce qui mène à la vie et à la piété, au verset 3, all the things that pertain to life and godliness, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para sua própria glória e par la connaissance complète de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. E o verbo doar que Deus nos deu é verbo doar. and the verb here that Et le verbe dire donner, Só foi de faire un don, aqui e também no livro de Marcos 15, 45. il n'a été utilisé qu'ici et dans Marc 15, 45. chapter 15, 15, 45. verse 45. Sabe o que Marc 15, 45. Showing us Vous savez ce que ça prouve? that the Gospel of Mark, foi escrito, evidentemente, Cela nous montre que l'évangile de Marc written by John Mark, mas a été écrit par Jean-Marc, évidemment par Jean-Marc, most likely was spoken by mais dicté par capítulo 15, Pierre. 45. chapter 15, verse 45 of Mark. Após ser Marc chapitre 15, verset 45. cedeu o corpo a José. So when S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. the body of Joseph, Marcos usou o mesmo verbo que só foi usado aqui em Marcos e em 2 Pedro, capítulo. Alors Marc a utilisé le même verbe qui a été utilisé dans Marc Mark, et dans 2 2 Pierre chapitre Esse 3. verbo doar significa mais do que dar. this verb here to grant is more than just to give. Et ce verbe donner signifie plus que ça signifie plus que ça donner. To give a gift, something as a present. Il signifie accorder ou conférer un don ou un cadeau. O livro de Marcos, como Marcos Et j'ai voulu mentionner ici pour que vous compreniez que le livre de Marc, Just mention that to show you that how comment Marc aurait le moyen d'écrire sur la vie de Jésus. vivido com Jesus. he was a young person, he had not, Il était un jeune, Mas il n'avait pas vécu avec Jésus. serviu com Pedro. but the time that Mark served with Peter, Pedro, então, Mais quand Marc avait servi avec Pierre, Evangelho segundo Marcos. Peter then alors Pierre l'a instruit and led him to et lui a demandé d'écrire cet évangile selon Marc. Né, que provavelmente essa segunda epístola de Pedro tenha sido escrita 2 anos depois da partida de Paulo. and also reminding you that this epistle of Peter, Et cet évangile, Paul de- had left. l'épître de Pierre avait été écrite déjà après le départ de Paul. L'année où Paul avait été martyrisé, Martyr, that was the c'est là il a écrit la deuxième lettre à Timothée. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, and in 2 Timothy, Et dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 15, assim para Timóteo, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Paul a dit Pedro e Hermógenes. que vous étiez conscients que tous d'Asie m'ont abandonné. have turned away from me, among whom are Phygelus and Hermogenes. Vocês conseguem imaginar que Paulo gastou 3 anos em Éfeso Vous arrivez That Paul spent 3 à voir que Paul avait ele obtenha dépensé cooperadores 3 ans à Éphèse com o evangelho do reino. in order for him to gain pour obtenir plus de coopérateurs dans l'évangile du royaume. Suas 2 primeiras viagens apostólicas, because in his first Parce que dans ces deux voyages apostoliques, trabalhou sozinho na companhia de alguns cooperadores. pratiquement, worked by il a travaillé tout seul. by a few Il avait c'était un coopérateur aussi qui était avec lui. Eu preciso ter mais multiplicadores. so he realized that he needed to be more Il a dit, je dois avoir plus de multiplicateurs. 3 anos em Éfeso, como ele nunca fez em nenhum outro lugar. so he decided to stay
Alors, il a demeuré 3 ans en Éphèse, en Éphèse, instruiu et ce qu'il n'avait pas fait ailleurs. ali na Ásia. And he taught many over there in the word of God. Et in Asia. il a instruit plusieurs en Asie dans la parole de Dieu. Ásia o abandonou. But few years later, in Asia, many Et quelques années après, ceux d'Asie l'ont abandonné. O apóstolo, quando se abandona a palavra desse apóstolo, when Quand, the apostle is abandoned. quand on abandonne la parole ou quand on abandonne un apôtre, eu falei um pouco ontem, não é isso? I think I spoke a little bit about it yesterday. A obra de Deus para. j'ai parlé de cela un peu hier aussi. Porque a obra de Deus vem por L'œuvre de Dieu s'arrête. Because the word of God comes through the apostles speaking. não é meramente pelo conhecimento bíblico, It is not merely by the biblical knowledge. não é meramente por Ce n'est pas par la connaissance biblique. It is not really because of the Ce n'est capacity. pas par la capacité d'un homme qui va enseigner la théologie. falar vivo de Deus. The work of God is accomplished by L'œuvre de Dieu, elle est réalisée par la parole vivante de Dieu. 19. Yesterday you heard me speaking about Exodus chapter 19. Hier, j'ai vu que j'ai lu dans Exode chapitre 19, Para si, When God finally got a people to him, quand Dieu finalement a reçu un peuple pour lui. he gave them the first instruction. se diligente Il lui a donné les premières instructions. Indeed, listen to my voice, e guardar, Si diligemment vous écoutez ma voix my covenant. vocês percebem que et vous gardez mon alliance, deu aliança com o povo. vous voyez que Dieu, Realize that au on mont Mount Sinaï, God gave the il a covenant. fait l'alliance avec le peuple d'Israël. Dez mandamentos. He gave them the Ten Commandments. Ele deu as leis. He gave them the Il a law. donné les 10 commandements. Parte dos seus mandamentos Il a donné les lois. These are part of his commandments and statutes. e da Et sua cela fait partie de ses commandements et de ses statuts mas além et de son alliance avec le peuple d'Israël. escrita, But besides this written portion, ainda tem En dehors de cette partie qu'il a donnée comme partie écrite, se diligentemente ouvir il y avait encore sa voix. if diligently you listen to my voice, Et si diligemment vous entendez sa voix, todo o conhecimento da Bíblia. we can have all the knowledge of the Bible. Mas se nós nous pouvons avoir toute la connaissance de la Bible. Deus em cada época para falar por Deus, para Mais si nous n'avons pas les apôtres envoyés par Dieu dans chaque ère, qui parlent par Dieu, Speak to him. qui parlent de sa voix, ter conhecimento de todos os mandamentos e todos os estatutos. Even if I have the knowledge of all the commandments, même si j'ai la connaissance de tous les commandements et de tous les statuts de Dieu, Falar vivo, le peuple de Dieu ne se déplace pas, not have the il ne bouge pas, living speak. parce qu'il n'a pas cette parole vivante de Dieu. João 5:39, né? That's why Jesus said Et in c'est pourquoi John Jésus a dit 5:39, right? Aqueles dans Jean 5, 39, que criam no Senhor Jesus. Those Jews who do not believe in the Lord Jesus. Aí ele disse: examinar ces Juifs qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, You examine the scriptures, thinking il a dit examinez les Écritures, mas, parce que vous trouverez en elles la vie éternelle. lie about me. mas vocês não querem vir até a mim. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Do not want to come to me to receive life. Mais vous ne voulez pas venir jusqu'à moi pour avoir la vie. The scriptures. Outra coisa é ir até o Senhor para ter vida. Et une chose, ce sont les Écritures. To the Lord. Ou autre chose, c'est aller vers le Seigneur pour avoir la vie. Why we need the scriptures, Mas nós precisamos da voz. but we need Et the c'est voice. pourquoi nous avons besoin des Écritures The Lord speaking. et nous avons aussi besoin de la voix du Seigneur, When la voix qui parle. the words of Paul, A obra de Alors quand l'Église a rejeté la parole de Paul, came in, la parole de Dieu s'est arrêtée João, and that et la dégradation s'est installée dans l'Église. orai. Et au temps de Jean, and John tried to recover the word of life. Mas a et história Jean voulait restaurer les paroles de vie The story of Jotroph is in 3 John. já et l'histoire de Diophte. de que já não tinha nenhum apreço pela palavra do apóstolo. Demonstrates that Et nous a montré qu'ils n'avaient plus cet attachement à la parole. Com a palavra de João rejeitava todos os missionários que ele enviava.
Tiago. They not only rejected the words of John, but all the Non seulement ils rejetaient la parole de Jean, mais ils rejetaient la parole de tous les autres A missionnaires. partir do século II, a igreja entrou em degradação. It is not a big surprise that Ce n'est pas une surprise qu'à partir du IIe siècle, l'Église est entrée en dégradation. Os da igreja estavam só preocupados em quem é o maior, quem é o menor. Todos amavam a primazia. because the leaders in the church, they were just concerned about who is the great. Parce que tous les leaders de l'Église étaient préoccupés avec la première place et tous aimaient être à la tête. With that, on the second century, Et c'est pourquoi à partir du IIe siècle, l'hierarchie a commencé. Uma categoria de clero so a category of clergy, e o resto são Ils ont créé une catégorie des clergés et les autres c'était... and the church got completely degraded. il y a eu toute une dégradation. Well, Lord, Les laïcs, et ça a causé toute une dégradation. depois de ter passado, irmãos, Oh Seigneur Jésus. after going all this 19th century, quando chegou Et après, Tiatira, après avoir passé le 19e siècle, a igreja chegou ao fundo. et le temps de l'église à Thyatire est arrivé, what was A palavra the de bottom Deus, of the a palavra de Deus, l'église est entrée dans le fossé. word of God was completely rejected. profetiza Et la parole de Dieu a été totalement rejetée. Jezebel would speak in the name of Et God. c'est la prophétesse Jézabel, c'est elle qui parlait au nom de Dieu, começando a surgir. Blasphemy. des blasphèmes, des Deus absurdités. então usa a reforma, God used the Reformation, a justificação pela fé, justification. Alors Dieu a utilisé la réforme. a libertação de tudo aquela coisa horrível. Finally, a deliverance from all that horrible things happened. Mas não se restaurou muita coisa. But not many things were restored. Continuou Mais plusieurs choses n'ont pas pu restaurer beaucoup de choses. Things continued on. e o Senhor Et plusieurs vices ont continué. usou grupo chamado Irmãos Unidos. Entra um grupo pequeno. And at the end of the 18th century, a group of brothers Et à la fin du XVIIIe siècle, le Seigneur a utilisé un petit groupe qui s'appelait les Frères Unis. Tratar uns aos outros de irmãos só. and they removed, eliminated Et all ces Frères Unis, ils ont éliminé les hiérarchies God has brought dans l'Église. Mas entre eles um título de pastor, reverendo, todos eram irmãos. They would not use any type of title. Et parmi eux, il n'y avait plus ce titre de révérend, pasteur, etc. Mal visto entre os outros. And they had like a bad reputation among Mais ils étaient aussi mal vus parmi les autres. But they were faithful to the revelation they received. Só que pouco tempo depois da Mais ils ont demeuré fidèles aux révélations qu'ils ont reçues. After that, divisions came up among them. Et après quelque temps, il y eut des divisions parmi eux. né, continuaram entre nós na igreja. Et à l'église à Sardes, plusieurs vices ont continué. Não tenho tempo de falar sobre isso, eu quero só dizer para vocês. Olha só que coisa maravilhosa. Et j'ai pas assez de temps pour vous parler en détail, Vai restaurar a mais voyez, dos apóstolos. c'est une chose merveilleuse que nous vivons parce que le Seigneur est en train de restaurer la parole de l'apôtre. Porque, irmãos, o poder de Deus está na sua palavra. Because saints, the power of God is in His Word. Eu não vou Parce que le pouvoir de Dieu est dans sa parole. 1 Coríntios 1. But for instance, 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verse 23. au verset 23. Tic-tac está correndo e eu não consigo terminar a mensagem. TikTok is running by. Le tic-tac est en train de courir et j'arrive pas à terminer le message. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos. Au verset 22. For Jews request a sign and Greeks seek after wisdom. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Judeus de loucura por ventura. But we Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Greeks foolishness. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, But to those who were called, both Jews and Greeks, pregamos a Cristo, Mais, poder de Deus e sabedoria de Deus. Christ, the power of God, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Sem a sabedoria de Deus, não produz nenhum efeito. saints,
une parole qui n'a pas le pouvoir de Dieu ni la sagesse de Dieu, elle ne peut pas avancer. Não é teologia. Elle ne peut pas produire des effets. which will give us power. E Ce n'est pas une théologie qui va nous donner le pouvoir. minha palavra e minha Au, chap- pregação não au chapitre 2, verset 4. pode persuasiva de sabedoria. And my speech and my Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, E de poder. of human wisdom, but in mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Próximo era diferente das palavras de teologia ou de doutrina. La parole des apôtres était différente des paroles de la théologie et des doctrines ou d'autres choses. Era uma palavra que tinha a demonstração do Espírito e de poder. these C'est words une parole qui avait une démonstration de l'esprit Para que a et de vossa fé puissance, se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. that your faith should afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Várias vezes está em Atos capítulo 2, versículo 42. and we mentioned many times in Acts Et nous avons 42, plusieurs fois mentionné dans Actes 2, Primitiva perseverar 42, no ensinamento que dos apóstolos. l'Église primitive, elle persévérait dans l'enseignement des apôtres. Por isso que a obra de Deus prosperava. That's why the work of God prospered. Et c'est pourquoi l'œuvre de Dieu prospérait. 42, e perseveravam no ensinamento, porque doutrina, essa palavra não existe, doutrina é ensinamento. So Perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão do apóstolo. La doctrine, c'est l'enseignement. Nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. steadfastly in the apostles' doctrine, but this word doctrine is not right, it's teachings. So in the apostles' teachings and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. E versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam de pão de Au verset 46 dit com alegria. qu'ils persévéraient Verse 46, so continue dans l'unité dans le temple, avec de la joie et le cœur uni, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava en louant Dieu dia a et avec la gentillesse de tout le peuple. Et le Seigneur And the Lord added to the church daily. les accordait la joie, tous ceux qui étaient A sauvés. igreja prospera, se multiplica e cresce graças ao ensinamento dos apóstolos. The church prospers and multiplies thanks to the teachings of the L'Église, elle prospère et elle avance avec l'enseignement des prophètes, des apôtres. apostles. And what the church must do is to have fellowship in the apostles' teaching. Et l'Église doit avoir la communion dans la parole et dans l'enseignement des prophètes. Spirit is guiding us to. O Senhor Grâce au Seigneur, c'est ce que l'Esprit nous conduit. imediatamente o conteúdo dessa palavra está Le Seigneur nous a donné une parole. nos Et immédiatement, le contenu de cette parole est dans l'immersion. gritos de guerra, It is on the war cries. está em todo o nosso conteúdo de comunhão. Elle est dans les cris de guerre The content of everything in our fellowship. et elle est dans tous nos contenus de la communion, de partage. And thus signs and miracles started happening in our days. Et comme ça, les signes et les prodiges arrivent de nos jours. Oh Lord Jesus. Parce que le Seigneur a la liberté. Ensinamento diferente Ô Seigneur Jésus. de Paulo. Unfortunately, different teachings. Malheureusement, les enseignements différents sont Em 1 sont entrés. Even in 1 Timothy chapter 1. Voyons dans 1 Timothée chapitre 1, Versículo 3, ele diz: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. 1 Timothée 1, verset 3. When I went into Macedonia, Et je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, Para certas pessoas, a fim de que não ensine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes. are some that they teach Il dit de ne pas enseigner d'autres doctrines, de dire de ne pas enseigner différemment. in other words, do not bring Il dit n'apporte pas un enseignement qui soit différent. ensinem diferente daquilo que eu estou ensinando. do not teach different than how I am teaching. E nem se ocupem De ne com pas palavras enseigner différemment de ce que j'enseigne. que discussões do que
o serviço de Et Deus. ne vous attachez pas à des fables et à des généalogies. fables and endless genealogies Et which loin cause disputes rather than godly edification which is in faith. Em 1 João, nós já lemos isso, 1 João capítulo 1. First John, we read that. Ele First John tem chapter Nous 1. allons- que a igreja de Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 1. Bring the church back to them. Ele logo fala o que era Il a voulu ramener l'Église de retour. visto com nossos próprios olhos, o Il a dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et vu de nos yeux, verbo da vida, ou a ce que nous palavra avons contemplé, nos mains ont That touché, which was from the beginning, which we have heard, le verbe de la vie, la parole de vie. which we have looked upon and our hands have handled, concerning the word of life. E essa palavra, versículo 2 diz, essa palavra é a própria vida. Verse 2 says that this word is life, É a própria vida é Et le verset dit que cette parole est la vraie vie, Pai. which was with the Father, la propre vie éternelle was manifested to qui us. était avec le Père Vocês, né, se et vocês qui nous a été manifestée. acreditarem, crerem nessa palavra que eu estou anunciando, diz o apóstolo João. Et si vous croyez à cette A parole palavra da vida. que je vous annonce, dit l'apôtre Jean, To you. Essa la parole de vie, que vocês mantenham comunhão. This word will cause you to keep fellowship with us. et cette parole a fait en sorte que vous maintenez la communion avec nous. Well, in our fellowship, Mais notre communion est avec le Père, Son Jesus Christ. est avec le Père. Poder da palavra dos apóstolos Look at the power of the word of the apostle. é capaz de Voyez la puissance, la parole des apôtres. Able to announce to you the word of life. na qual contém a Elle est capable de vous annoncer la parole de vie, Eternal life. e tem a capacidade de dans laquelle contient la vie éternelle. Has the ability to place you into the fellowship of life. Et elle a la capacité de vous mettre dans la communion de la vie. entre os membros do corpo de Cristo. And this fellowship of life is the bloodstream. Et celle-ci, c'est la communion de vie dans les vases sanguins qui coulent parmi nous. Son Jesus Christ. Essa Et notre communion avec le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. conduzem a vida e a piedade. Celles-ci sont These toutes are les all choses things that pertain to life qui and nous godliness. conduisent à la vie et à la piété. And this is what God has given to you Como a boa terra. as the Et c'est ce good que Dieu a pour vous, Você já está desfrutando e não sabe. In reality, comme la you're bonne well terre. and you En don't vérité, Você já está vous vous réjouissez déjà de cela, mais vous ne le savez pas. know. And you have been producing fruit of this land. Vous avez déjà le fruit de cette terre. não desprezem a pequena mocidade. Nos adolescents, A idade dele, a pouca idade dele. Do not despise their age. ils ne maîtrisent pas leur Them petit for âge. the son. Não muito tempo. Et certains qui étaient là devant, Como é que é? Estavam, et quelques você que me disse, années en arrière, Queria nada. hã? Emburrado, annoying, c'est toi, tu m'as dit, aborrecente. Aborrecendo, queriam nada com nada. Some of them were here on the front. et They ils ne voulaient rien avec rien. did not want to have anything with anything. E with nós, nothing. e nós conhecemos vários deles que estavam depressivos, não queriam sair nem do Et nous voyons And we met many of them certains étaient dépressifs, ils ne voulaient pas sortir de leur chambre. get out of the room, not even going to school. mas de repente Et d'autres ne voulaient même pas aller à l'école. All of a sudden, the Lord changed their Mais life. tout à coup, aconteceu. le Seigneur a changé leur vie. Receberam a palavra. They received the word. Qu'est-ce qui s'est passé? Todas as coisas que conduzem a vida Ils ont reçu la parole. All things that pertain to life and godliness. tiveram Ils ont reçu toutes les choses qui les ont conduits à la vie. ensinamento bonito para eles. Ils ont eu l'accès à la vie. A beautiful teaching. Mas essa palavra Personne ne leur a donné un bel enseignement. Word started changing people. Mais cette parole a commencé à changer dans leur vie. Many examples of that. Et nous avons des exemples de cela. Seigneur Jésus, You now have many things qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de choses ici. about the end of my eu vou tentar ler rapidamente. Je suis à la fin du temps. try to Ó, what I aqui fala, né? Je vais lire rapidement ce que j'ai écrit. let's back to the Ici, il nous dit, Seu divino poder nos tem sido dado. je vais lire ici dans le texte. Todas as coisas que conduzem à vida E eterna pelo conhecimento son- completo daquele que vos chamou para sua Et própria glória. son divin pouvoir qui nous a été donné to us all
C'est lui qui nous a appelés pour sa propre gloire et vertu. O pleno conhecimento aqui, irmãos, é epignosis. La pleine connaissance, épignosis. La pleine connaissance, épignosis, Meramente por estudo sistemático da Bíblia. qui ne s'acquiert pas par l'étude systématique de la Bible, Nem vem pela compreensão da lógica humana. Nor does it come by the human logic. ni par la logique humaine. Irmãos, vem pela palavra de Deus, pelo inculcar a palavra de Deus. Cette pleine connaissance, elle est transmise par la parole de Dieu The word of et par le fait d'inculquer la parole de Dieu. Dessa palavra, a realidade dessa palavra nos corações. God imprints this content in the heart. Dieu imprime le contenu de cette vérité dans notre cœur. Vida deles. You do not know how these teenagers had a big change in their life. Vous avez vu comme ces adolescents ils ont eu un changement dans leur God vie. gave knowledge. E Deus também está dando pleno conhecimento, Et Dieu a commencé à leur donner la pleine connaissance. You this knowledge. que trabalha pela fé. Et Dieu vous donne aussi la pleine connaissance. On the word. E Deus nos chamou para Vous, sua própria. vous qui travaillez par la foi dans la parole. Called us by glory and virtue. Em João Et 17, Dieu nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. que a glória é Et dans Jean 17, 5, il nous dit que la gloire, et c'est Dieu lui-même. Perhaps Não you're ia ler, not mas vamos ler. convinced, but I'm going to Que- read for you. João Je vais capítulo lire. Peut-être que 17, vous n'êtes pas convaincu. John 17, versículo 5. verse 5. E Jean agora, 17, glorifica-me, ó Pai. au verset Oh, 5. Father, glorify me. Jesus estava indo para a cruz. Jesus going to the cross, Ele pedia ao Pai. Jésus allait sur la croix. Il a dit, Père, glorifie-moi. and he was asking the Father, Il a dit, Father, Père, not forget to n'oublie glorify pas de me glorifier. O que o filho deve ser glorificado pelo Pai? Será que recebeu de Et novo qu'est-ce que cela veut dire? troféu? Pourquoi le Fils voulait être glorifié par le Père? Est-ce qu'il voulait recevoir une médaille d'or, un trophée Aqui fala, glorifica-me, ó Pai, contigo. ou une médaille? It says, glorify me together Il a dit, with toi, yourself. Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Glory. O próprio Pai, The Father himself. Qui est la gloire? contigo mesmo. C'est le Père lui-même. Father with yourself. Glorifie-moi, ô Père, auprès de toi-même. With the glory which I had with you before the world was. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde Before the fut. world was created, Father the Son were together. Avant de créer le monde, le Père et le Fils étaient ensemble. Father. E essa glória é para Le Fils vivait dans la gloire du Père. This glory is what is to what? João 17, Et cette gloire, c'est pour faire quoi? 21. a fim de que todos sejam um, Jean 17, 21. também sejam eles em nós, para que o Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu All may be one as you, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, may believe that you sent me. objetivo da glória pour que le monde croie que tu m'as envoyé. como o L'objectif de la gloire de Dieu, The goal of c'est que nous soyons un, comme le Père, il est un. the Father and the Son are one. vai dizer, não, peraí, Pedro, você está inferindo, né? And you're gonna Vous allez me dire, mais oh, Pedro, Pedro, tu you're rentres. referring to- Mas veja o versículo 22. but Peter, let's take a look at verse 22. Voyez au verset 22. Título, a glória que me tens dado, And the glory which you have given para Je leur ai donné la gloire qui m'a été donnée, como nós o somos. that they afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Resplendeu uma luz, so glory is not just to receive a light. a glória La gloire, ce n'est pas recevoir une lumière, une resplendeur. La gloire, elle nous introduit dans l'unité du Père avec le Fils. essa é a glória e virtude. So that is the glory and virtue. A virtude Alors, celle-ci, c'est la gloire et la vertu. é a energia La vertu, ou a força avec excellence, leva à glória. doit être l'énergie, la force, Energy that
la vie qui nous conduit à la gloire. Então a virtude é essa energia, essa vida que a glória tem para nos levar para essa unidade. Alors, la vertu est cette énergie que la gloire a pour nous conduire à cette unité. Versículo 4. Verse 4. Au verset 4. Pelas quais nos têm sido doadas suas Seigneur preciosas e Jésus, grandes promessas, By which have been given to us exceedingly great and precious et qui nous a donné ces précieuses participantes da et natureza grandes divina, promesses, livrados da corrupção das paixões. afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Com base em Deus ter nos chamado para sua própria glória e virtude, called us to this his Et glory sur la base de ce que Dieu nous appelait pour sa gloire et vertu, has given us his precious promise. que contém il nous a donné ses plus grandes et les plus précieuses promesses, In all the promises in the Bible. dans laquelle contiennent toutes les promesses qui sont dans la Bible. que sejamos participantes da natureza divina. Et toutes les promesses de la Bible visent pour que nous soyons participants de la nature divine. Desde Gênesis, Deus, quando colocou a árvore da vida no centro do jardim, ele já tinha entendido Depuis Genèse, quand Dieu a mis cet arbre de la connaissance, God claimed il a déjà voulu que l'homme fasse partie de sa vie. go that man would partake of his life and nature. mas o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, já falei ontem. But man chose the Mais l'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, A porta para o pecado entrar no mundo e a morte entrar. which opened the way for sin to enter into the world and death. et qui a ouvert la porte pour le péché, pour que, enfin, que la mort aboutisse. 12. A intenção de Deus é dar vida para o homem, God's intention is to give life to man. mas a lei Et l'intention de Dieu, c'était de donner la vie à l'homme. Give life to man. Mais la loi ne donne pas la vie à l'homme. You will say, oh, wait a second, Pedro. Então vamos lá. Vous allez me dire, mais Pedro, Gálatas 3. tu délires? Let's go to Galatians Continuons. 21. Porventura a lei Galates 3, 21. de modo nenhum. Is the law then against the promises of God? God forbid. Porque se for Par aventure, uma lei par aventure, da vida, la loi, elle est contraire à Dieu. So had been C'était pour changer une loi qui ne donne pas la na vie. verdade seria procedente de lei. verily righteousness should have been by Et la justice allait sortir de la loi. Pudesse dar vida no sábado de vir Cristo. In other words, if the law could give Si la loi allait donner la vie, Christ on n'aurait pas besoin de Christ. wouldn't have to come. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. But the scripture has confined all under sin, that the promise by faith Mais l'Écriture a donné tout concernant Ligação Christ. Did you make the connection? em Vous avez fait les liens? Cristo Jesus Vous avez... fosse a promessa concedida aos que creem. So that through the faith in Jesus Christ will La- come the promise. Entenderam? Né? I don't think you understood it. As suas C'est pas si vous avez compris. preciosas e grandes promessas, irmão, foram dadas para nós em Cristo Jesus pela fé. Ces grandes et précieuses Promises were promesses nous ont été données par Jésus-Christ. Nós que estávamos totalmente estranhos às promessas de Deus que Deus deu para o povo de Israel. Nous qui étions totalement loin de la promesse de Dieu qui était réservée au peuple d'Israël. Em Efésios 3:6 nós participamos Mais aujourd'hui, dessa promessa. 3:6. We dans Éphésiens 3, 6, nous participons de cette promesse. Aqui diz, Éphésiens 3, 6 nous dit ceci. 3:6. Où suis-je A saber ici? que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. that
the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ. Ce mystère, c'est dans les païens encore. Nós participamos da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. We Aujourd'hui, nous participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. E hoje, irmãos, nós, né, essa mesma promessa, Et aujourd'hui, a herança incorruptível que está em 1 Pedro 1. cette même promesse, elle introduit promise through the gospel is the cette promesse incorruptible inheritance. qui est dans, 1 Peter. E a parte, se nós qui est incorruptible. da natureza divina, And if we partake of this Et si nous divine participons à la nature divine de Deus, through faith in the word of God, au travers la foi à la parole de Dieu, a palavra no coração, inculcating the nous word in our faisons l'immersion, nous inculquons la parole dans le cœur. constituted in us. irmãos, Et la vérité de Dieu, elle est établie dans notre cœur. Saints, there's Elle est constituée. to deliver us from the lust, Et c'est la seule manière de nous éloigner de la corruption qui est dans le monde. the lust, the corruption, La corruption des passions qui sont dans le monde. ferramentas que o diabo tem they para, are tools that the devil has. para nos corromper Ils sont les outils que Satan, le diable utilise He has these tools to corrupt us, pour make nous us rendre utiles à l'œuvre de Dieu. Não é pelo ensinamento da moralidade é que nós conseguimos nos livrar das paixões desse mundo. It is not through moral teachings that we are delivered from the Ce n'est lust pas of the par world. l'enseignement de la moralité que nous sommes épargnés des choses du mal de ce monde. By nature. Como participar da natureza Mais c'est la nature divine. By nature. novamente fé na palavra. Comment participer à la nature divine? Então, inculcando a palavra, Avoir la foi dans la parole. fazendo a palavra circular no corpo, L'immersion en inculquant la parole, sem percebermos faire en sorte que la parole circule dans le corps que é no mundo. Without realizing we et know sans rendre compte, the world. nous allons vaincre les passions qui sont dans le monde. I was very young. A primeira conferência que eu participei foi Et je me souviens quand j'étais jeune, I attended was in Belo Horizonte. la première conférence que j'ai participée, c'était à Belo Horizonte. Mauricio was already born. Je ne sais pas si Mauricio était né ou pas eu nunca participei, dans les années 60. participei de uma I conferência, had never attended a conference, so I attended this one. mas quando eu voltei para J'ai participé à une conférence jovem, adolescente, I was very young, a teenager. et quand je suis retournée à Sao Paulo, Then I j'étais encore jeune, arrived there. adolescent, je servais à Sao Paulo. The world changed its color. Il dit que le monde a changé de couleur. Before the world was so colorful. de repente o mundo ficou Avant, le monde était tellement coloré And now the world is gray. et tout à coup, le monde est devenu tout gris. Attracted me in the world. esse é o poder da palavra. Et plus rien ne m'attirait dans ce monde. Adolescente, sem vocês perceberem, Et ça, c'est le pouvoir de la parole. Realize as paixões do mundo não Adolescents, sans que vous ne remarquiez, the passions and lust in the les world. passions du monde ne vous attirent pas. moralidade para vocês, It is not because we're giving you moral teaching. porque vocês Ce n'est pas parce que nous vous enseignons cette But moralité. it's because through the word you are Mais c'est comme vous participez à la parole, cette nature divine vous transforme. our heart. Deus precisa do nosso Le diable veut occuper notre cœur. But God needs our heart to expand the kingdom. nosso Et Dieu a besoin de notre cœur pour faire grandir le royaume. Is this place of dispute. uma vez estamos Et notre cœur, c'est un centre de dispute. And when we are free from the lust in the Et une fois que nous sommes libérés des passions du monde, para o Senhor crescer em nós. our hearts is ready for the Lord to grow in. notre cœur est prêt pour que le Seigneur puisse grandir en nous. And then saints, there will Et be the development. ensuite, nous voyons le développement. Tem que deixar para outra mensagem. We're going to have to leave that for the Et je vais laisser pour un autre message. Olha só o primeiro aqui, só para vocês. Né? I will only share the first point here for you. Je vais vous dire juste le premier ici. Vamos lá. Let's go there. Não tenho tempo de falar tudo isso, mas vamos lá. En réunissant, Let's Versículo go. 5.
Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa Au verset 5, Verse 5 says, c'est pourquoi vous réunissant toute votre diligence. Lembra que eu falei para vocês têm que trabalhar. Remember, I told you, you must work. Então, agora cabe a vocês. Tudo J'ai foi dit dado qu'il faut pra travailler. It's on you. Everything that was given to you. vocês. Esse Maintenant, aqui é c'est à vous. toda a diligência. Tout vous a été donné. You need to give all diligence. Associai Réunis toute votre a virtude. And diligence faith, virtue. Esse associar é et vous associez votre foi à la vertu. Is to associate. você receber Associer veut dire ajouter. como esse lote, a herança que você Vous avez reçu votre foi que Deus te deu. You have received comme ce terrain, cet héritage que Dieu vous a donné. Você precisa acrescentar a fé, desenvolver a fé, you need to add to Vous the devez faith. You need ajouter la foi, développer la foi virtude. add to your faith virtue. A virtude, irmãos, é a energia et ajouter la vertu. Is the energy of life. para realizar La vertu est l'énergie de la vie a sua fé. Não deve ser. pour réaliser un travail. Not be static. Você não deve se Votre foi ne doit pas être statique. minha fé, eu creio em Jesus e só que minha fé ficou estática. Vous n'allez pas dire à tout le monde, je suis converti, j'ai la foi en Jésus. One, I Mais votre foi, elle est arrêtée, static. statique. Cristãos têm a fé passiva e estática. Many Christians, they have a static, Et plusieurs chrétiens, ils ont cette foi qui est passive, have energy. Não tem uma immobile. dinâmica, Ils n'ont pas d'énergie. não consegue produzir trabalho. Ils n'ont pas une action dynamique. Work for God. Graças a Deus, nós somos Ils n'arrivent pas à produire un travail pour Dieu. God, we're watching this group of Et crazy ones. todos Gloire à Dieu, nous avons ce groupe de fous qui sont ici, certamente a fé tous remplis d'énergie. não é estática. Certainement, It's not static. Tem energia da vida, leur foi n'est pas statique. tem a virtude. The virtue. E com Il y a l'énergie de la vie, de la vertu. Et vous arrivez à faire un travail. para Deus. A static faith does not produce any work for Apenas God. existe Une foi statique ne peut pas faire du travail pour Dieu. mostra crente Tout simplement, vous vous exhibez que vous êtes un chrétien. no ano de 1900 e tanto, né? Vous présentez votre badge que vous êtes un chrétien. Et A Christian believer, et les années so and so, combien? Nunca realizou nada para Deus. but your faith has never accomplished anything for God. Mais votre foi n'a jamais réalisé quelque chose pour Dieu. Unproductive land. Mas graças a Deus, a nossa fé Une foi é dinâmica. improductive. Our faith is E dynamic. quem que nos dá essa Grâce à Dieu, notre foi, elle est dynamique. This dynamic quem nos dá, Elle doit nous donner ce dynamisme giving us this energy. irmãos, é a palavra. It is qui the nous word, donne cette Não é énergie. a palavra estática, but it is not the C'est la parole. é a palavra trabalhada, it is Mais ce n'est pas une parole statique. focando. inculcated, Mais c'est une parole qui est travaillée Então, immersion, en inculquant. ação, Cri de guerre, dormir com Deus, l'immersion. acordar com Deus, On prend des notes. e transcrição, Dors avec Dieu. Tu te réveilles avec Dieu. one another. usando Et la transcription, o sentido transitivo. en nous enseignant les uns les autres. In the transitive meaning, Et nous utilisons le verbe inculquer au sens transitif. full of the E energy essa of life. energia da vida Et nous serons remplis de l'énergie de la vie. de terra que você Et cette énergie de vie, This energy of life elle fait en sorte que cette parcelle de terre que vous avez reçue, vous allez produire. unfortunately I wasn't able to conclude. Mas muito obrigado por você, Malheureusement, je n'ai pas pu tout terminer. paciência, né? Thank you Mais very much for merci, the patience, Mas eu parce que vous avez eu la patience. but I believe it's enough. Amém. Mais je pense que ça a été suffisant. Amen. Jésus est le Seigneur.